Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, generasi Epsilon, generasi Sigma, generasi Upsilon, generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega, of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Mei tahun 1997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UAN MKS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik. Dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 18th of May of year 2197 Thursday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026. 971 years through the homecoming blow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis 18 Mei tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department lecture material,
Tuesday, 18th of May of year 2197 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara halaman 211. Minerals and coal subsector page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin pertambangan rakyat halaman 233. Business activity standard in the form of a small scale mining permit page 233. Nomor izin pertambangan rakyat small scale mining permit. KBLI klasifikasi baku lapangan Indonesia. Pertambangan pasir besi, pertambangan biji besi, pertambangan biji timah, pertambangan biji timah hitam, pertambangan biji bauksit, pertambangan biji tembaga, pertambangan biji nikel, pertambangan biji mangan, pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung biji besi, pertambangan emas dan perak, pertambangan biji logam mulia lainnya, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur, gamping, penggalian kerikil, sirtu, pasir batu, penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian gips, penggalian teras, penggalian batu apung, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, pertambangan belerang, pertambangan fosfat, pertambangan nitrat, pertambangan yodium, pertambangan potas, kalium karbonat, pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya. Pertambangan batu mulia, penggalian feldspar dan kalsit, penggalian asbes, penggalian kuarsa, pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya YTDL yang tidak definisi lainnya. Indonesian Standard Industrial Classification, iron sand mining, iron ore mining, tin ore mining, lead ore mining, bauxite ore mining, copper ore mining, nickel ore mining, manganese ore mining, mining of other mineral excluding iron ore, gold and silver mining, mining of other precious metal ores, quarrying of ornamental and building stone. Limestone quarrying, gravel sand gravel quarrying, sand quarrying, soil and clay quarrying, gypsum quarrying, truss quarrying, pumice quarrying, quarrying of other stone, sand and clay, sulfur mining, phosphate mining, nitrat mining, iodine mining, potassium carbonate mining. Mining of other mineral, chemical and fertilizer materials, precious stone mining, extraction of feldspar and calcite, extraction of asbestos, extraction of quartz sand, other mining and quarrying not elsewhere classified. Ketentuan persyaratan, term and condition, persyaratan IPR, izin pertambangan rakyat sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan ketentuan terdapat persyaratan tambahan, yaitu
The requirements for a people's mining license are in accordance with the requirements set forth in Government Regulation number 28 of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing, subject to the following additional requirement. Salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan. A copy of the environmental document in accordance with the provision. Apabila dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi secara sendiri, atau if it is able to independently complete the preparation of the environmental document issued by the provincial regional government, or apabila tidak dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup secara sendiri, dapat memperoleh pendampingan penyusunan yang pendanaannya berasal dari pemerintah daerah provinsi apabila tersedia. If the preparation of the environmental document cannot be completed independently, assistance with its preparation may be obtained with funding provided by the provincial regional government subject to availability. Konfirmasi kesesuaian ruang dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan ruang. Confirmation of special conformity from the government agency responsible for land and special affairs. Persyaratan perpanjangan IPR izin pertambangan rakyat sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan ketentuan the requirements for the renewal of the artisanal mining permit shall be in accordance with the requirements set forth in Government Regulation number 28 of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing subject to the following provisions. Terkait dengan bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat 3 tahun terakhir, dimaknai juga bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat selama jangka waktu IPR izin pertambangan rakyat apabila jangka waktu IPR izin pertambangan rakyat kurang dari 3 tahun. Regarding the proof of payment of artisanal mining fees for the last 3 years, this is also interpreted to mean proof of payment of artisanal mining fees for the duration of the artisanal mining fee period in cases where the term of the artisanal mining license is less than 3 years. Terkait dengan laporan kegiatan tambang pengelolaan lingkungan dimaknai sebagai pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta laporan pelaksanaan operasi produksi, dan relate to activity report mining activities. Environmental management are interpreted as environmental management and monitoring report and reports on the implementation of production operation, and salinan kartu tanda penduduk, copy of the resident identity card, KTP, kartu tanda penduduk in bahasa. Dalam hal dokumen atau data dan atau informasi telah tersedia dalam sistem perizinan online OSS, online system submission, dokumen atau data dan atau informasi tidak perlu disampaikan pelaku usaha. Dalam hal dokumen atau data dan atau informasi mengalami perubahan, pelaku usaha melakukan perubahan data dan atau informasi dalam sistem perizinan online OSS, online system submission. If documents, data, and/or information
are already available in the online licensing system, OSS online system submission. The business actor is not required to submit them in the event of any change to such document, data, and/or information. The business actor shall update the data and/or information within the online licensing system, OSS online system submission. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.